Yan mga kabagis, pugay po. Ito po yung double strike plus redonda, ano po. Yan, ganyan po yung pag-execute niya. Re-redonda po kayo tapos double strike, ganyan. Yan, ang gagamitin po nating double strike dyan, yung thrust, temple strike, ano po. Dalawa po yan eh, dalawang strike yan. Sabay siya. Thrust tsaka temple strike, ayan. Tapos ire-redonda nyo po. Yung thrust niya po, pwedeng sa stomach ang target, pwedeng sa chest, tsaka sa eye, ano po. Tapos yung temple strike, left and right po yan. Yan, tignan nyo lang po yung tamang pag-execute, ano po. Yan, ganyan. Sabay po yan. Redonda, tapos double strike. Yan. Thrust tsaka temple strike. Yan, ganyan po. Madali lang po yan, basta practicein nyo lang po maigi. Ayan, tapos lalakasan nyo po yung pag-strike nya, pag-thrust, tsaka pag-temple strike. Ayan, ganyan po. Redonda. Ito po, bagalan po natin ng konti. Redonda po muna, tapos double strike. Yan, temple strike, tsaka thrust. Yan, ganyan po. Dahan-dahanin nyo po muna para makuha po ninyo yung tamang pag-execute. Kapag nakuha nyo na po, na gamay nyo na, pwede nyo na po siyang bilisan, ano po. Yan, ganyan po yun. Kaliwat kanan po yan. Yan, practicein nyo po muna yung ganyan, sabay. Kaliwat kanan. Yan, ganyan po. Thrust tsaka temple strike. Yan, tapos bibilisan nyo na po. Ayan, dali lang po yan mga kabagis. Salamat po. Pugay po sa ating lahat.